হ্যালো গাইস, কি অবস্থা সবার? চলে এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকে একটা তামিল সং রিঅ্যাক্ট করব। তো গানটা ইনস্টাগ্রামে একবার শোনার পরে আমার খুব ভালো লাগছে, তো আশা করি তোমাদেরও খুব ভালো লাগবে। চলো শুরু করা যাক। ওরে ভাই, দেখুন সেলিব্রিটি আসবে মনে হয়। সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত। কি হচ্ছে ভাই? সবার ফোনে মেসেজ। ভাই আগেই বলছি এটা কিন্তু একটা তামিল সং, মানে গানের কোনো ভাষা হয় না, গানটা এনজয় করো, ভালো লাগবে। Mamala surya mari sata dugi kata poram packs style maila gudne atti ulla panwa relax chica chica ma chica dige chica ma dai chica chica ma chica dige chica ma hey chica chica ma chica dige chica ma chica ma chica ma chica dige stimela sata porta rombo style tipo solla porran chica ta chica ma kiele na rombo wali ya tata per male daily pattu vati bandu ve hair style achiki bomba చిన్న వయసులో వేర మరి బ్రెయిన్ స్కూల్ ముస్ట్ చెట్టగడ్డ పిఎస్ టు లెపెయిన్ అండర్టేకర్ షాన్ మైకల్ ట్రిపుల్ హెచ్ కేన్ వాట్ ద బ్రాక్ లెస్నర్ స్మాక్ పోట వంజి పల్డు స్పెయిన్ డీజే వైన్ మెయిన్ సమ్మర్ టైం లో రెయిన్ కన్న ముట్టి కాది వీడియోల డైరెక్టర్ బాత్రూముల 2 మణి నర ఫుల్ గ్రెయిన్ అప్పదండ వేల సైది చిక్కమయం బ్రెయిన్ చిక్క చిక్కమా చిక్క దిక చిక్కమా చిక్క చిక్కమా చిక్క దిక చిక్కమా చిక్క చిక్కమా చిక్క దిక చిక్కమా 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 చిక్క దిక இப்போ எங்க கறா நாங்க போடுற ட்ரிப் வெஸ்ட் சைடு சென்னை மென்சாரா குச்சி லூவி விட்டான் டியோர் வாலண்டினோ பிராடா வாடா காட்ற மாமா இல்ல இப்போ ரொம்ப பேடா வாடா போடா சொன்னா சேட்டா ஐடுவன் நீ எடா கோடா கானா உள்ள பாடுவன் பாட்டே கோல்டு வாங்க செட் கல்ல கெட்ட ரேட்டே எல்லாம் மாத்த இங்க டைம் தாண்டா ஃபேட்டே இந்தியாக்கு வேர்ல்ட் வைட்ல ஓபன் ஆயிச்சு கேட்டே காத்து வந்த லெஃப்ட் நாங்க பண்ண ரைட் ஓல்டு மங்கு ஒயிட் உள்ள போன டைட் சிக்கோ ஆனா ஃபைட் ஏற போற ஹைட் எல்லாம் கொஞ்சம் குவைட் பண்ணலாமா லைட் yeah chica chica ma chica diga chica ma dai chica chica ma chica diga chica ma hey chica chica ma chica diga chica ma chica ma chica ma chica diga let's go hey tamil vibe dije bhai গান তো শেষ। তো যাই হোক, মানে ভিডিও ডিরেক্টর ভাই কি কনসেপ্ট মাথায় নিয়ে যে করছে জানি না, তবে গানটা ভালো ছিল। আর আমি বারবার বলতেছি যে তামিল সং কোনো কিছু না বুঝলেও মানে গানের কোনো ভাষা হয় না, গানটা জাস্ট এনজয় করার মতো সেই একটা গান। তো আশা করি তোমরা গানটা শুনবা, আবার ভালো লাগবে। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে এবং লাইক করবে, সাবস্ক্রাইব করবে। সবাইকে ধন্যবাদ।